سلام كبراتن كبرانن تختاتلتنا أب جزي برتاو قدلي بغل عينتات قدلي سوقيموز نبرة تبلحاتنت تتصورنت نسراحن نحفشاو قدلن مدارقتي نبرون أب تقوانتي سترعي طباب تبلحاتنتن كوغوبري زبل ترزي زبس حدليتن اتزادلي كماماتن مسارحن انتزر كبسي أب قوان قدلي أتوميك بومبا خفر رزقل بقعتن دليتن نا إرتروان مهوراتن تقالستن منبارو بزحات كعللو سميع اللخوم حنقول سب زلع على الدليت انت تحويسون كجبر يبزبلني حين هلغن انت تقبيبون زي مهزون زي صرحون بركوت سيت يلن بزعن كل زي كرئن كله أبجزي صورة عم بيبوز نبره بقعت حكم الناس باقن بار حرنة إرترا مسدرت مسارحيتاتو سماي عريقو نبره كساب كفوت نايل بمطبحتي أم كيادون بسيحة خمس نبره سندات زباو جنبار يمسكريم أبجزي وجه مويتم استبهلون مع أنت أؤمن كالئ ناوت تخبدومن بسكو جونت ايتن تبساسيعو عمريت زحيلون كله دحر حكمنا هيوت زريوم داغماي ناب قدلوم زملسون زقادلون زنبورن تقادلتي وحداتاي نبورن قرورهم كتبتخ قريبا ناي مستنفاس اقم بسنكي أب قرورهم زقوانفهم بناي بيروغوفو زستنفسون كم زنبورن أبدحنت كم زبصحنون ززن طلام نلوم دما كساب حجي به وزلون بسنكي ناي قرورن كسادن مهارمتي كتنفس زي كل زنبره سالا ناي نوح وان حكمنان كتتلن حقايم هزباو جنبار حرنة إرترا لومي أبو صدرا كوينون جناونا بسرح علم ناي زركب تقرلا يوسف زانتا كم مسواتي متسا زت الرقينا كنغربو لكم كم مسحاف زانتاتات كيا قدلي بموكاس سناي مكتتال اتا ناي بلاستيك قرارو بعبد القادر أحمد يوسف تملس عاد حيات هانا ماره قال ماره هو خلا أبيد هانا كلاشن أبيد يوسف كا بومبا إد نبرا نسو نقدميت كهندد كله أعنت قال ماره خا بشنخ تقامو مستحب أول تحدر ريان بمنبارنيا نتي إن حنانه نابكد ميوت رايزو قامت يوسف استدحيتهم كي سمعا كابقونا فليلو كوغوي مش جمره يوسف تملس دقاقمت تربيت عن عاولان حجونا يسمعن أبشار شاي ورار بدمتي كبد برت أأزانو قوز بلا يوسف نسقاوي إتحانا كسهم أي كالن بزي بقون اتزاق على حتو وطور تقاوعيت بتتعق دمتيت ايتن كبد برتن چوچوتان هيمهيمتان حبراو تخسي توحيد وداها تمام أهدو بعل يوسف قدامي قز متقعتي مدمساس وقاو إز أساليتا دجن تسألائي زنبرا مارسا تخلاي كاتر مدري دحر متقع تلقوخا بعاوت سازمت انتوغانا اتأهدو كي عرفت تسألائي تانكتاتو أقدمون داقما موهاد جيرون بشنح قطان كورر سلسترائي بؤن بؤو كابتن وحدات معالتات زنحاتلو قماقن بحري نابقولاقول قرات كتركب نيروا أنصار نايتن لعل سلاسة زخونا تانكتات سلاي استفادتا وحدات تانكتات وغن كم أقار سراويت كاب استسلفا مسارع كا اتا يوسف زنبرا مسرع حانت نبرت يوسف أوشتتي عود خينات بهرمت نايتي هواهو تغزيو نتاز منجتا بومبايد ورورا مليسو كالئت بومبا منجتمو ناب حانتي مخاوليت كتكون تخيلا زبلا نيشتي كوحي تتسقع نتي قال ماره أمعدا زرعيتو استحاب أو تحدر تسألائي يوسف أهد هبرلون اتو تحدر كابتي زد بيوكوت إن يوسف نتا بومبا كدربيان حدا خنام لبي قال ماره تساباسات يوكيب كعجن اتبتبعات بومبا ورويرو ملس كبل تكاتاتولو زنبرت ود مسرعة هاندبت اتسفيلو بأفلو بخود رأيتهم
ብሸነኽ ሃይማኖ ዝነበረት ተጋዳሊት ኣብርሃት ሰመረ ቤይሩት ንዮሱፍ ክወድቕ ሪኣቶ ካብቲ ኣዝጊባ ትተኸሰሉ ዝነበረት ሸታሕታሕ ዘብል ኣማን ብበጠበጥ ወሪዳ ናብኡ ገጻ ተንቀሳቐሰት። እወይ ንዮሱፍ ረኺቦኖ ጓለ ማረ ኣማዕድያ ኣድሃየት መሬት ብላዕሊ ብርቱዕ ሙቐት ፀሓይ ዝዓልባ ብታሕቲ ረመፅ ትተፍእ ኮይና ናብ እሳተ ጎመራ ተቐየረት። ብዙሕ ሰራዊት ጸላኢ መመሊሱ ዘየደ እቲ ነበልባል መጓር ሓዊ ኸኣ መመሊሱ ንሰማይ ዓረገ። ድምፂ ተኹሲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ብረት ካብን ናብን ብዘይ ዕረፍቲ ተወናጭፉ ሰብ ከኣ ይወድቕ ይውጋእ ይስዋዕ ነበረ። ከቢድ ጥምጥም ኣብቲ ብተፈጥሮ ኣቃጻሊ ወቕትን ቦታን ኣባላት ቦጠሎና ሓደ ኣብ ከምዚ ዝበለ ውህብ ኩነት ኣንጻር ገዚፍ ሓይሊ ጸላእን ጽንኩር ባህርን ኣብ ከቢድ ጥምጥም ኩናት ኣብ መስዋዕትን መውጋእትን ነበሩ። መራሒ ቦጠሎኒ ማሕሙድ ሕፉን ድሮ ዝተሃርመት እግሩ ኣሓኪሙ ነታ ክትክርደን ተቐሪባ ዝነበረት ኣሃድኡ ንምሕጋዝ ኣብ ጽዑቕ ረድዮ ርክብ ተጸሚዱ ላዕልን ታሕትን ክብልን ገጹን ኣሳሰረ ብተደጋጋሚ ክመላለስን ተራእየ። ሃያ ኩልኻ ብሜላ ተመለስ ንስኻትክን ከ ያላ ቐልጥፋ ውፃ እናበለ ናብ በዓል ኣብርሃት ቤይሩት ገጹ ቀረበ። ገና ነታ ሬድዮ ካብ እዝኑ ከይፈለየ የሱፍ በለት ቤይሩት ነቲ ወዲቑ ደም ዝዛር ዝነበረ ብፀያ ሓዲጎም ክኸዱ ስለ ዘይተዋሕጠላ ግደፎ ተሰዊ እዩ ኣፀጋዕ ኣብሎሞ ውፃ ትእዛዙ ኣትራቢሉን ሓልየት ብዝመልኦን ኣመሓላለፈ ሕፉን ህርመት ልብሎ ኢላ ቤይሩት ገና ዘረባኣ ከይወድአት ሕፉን ገዲፍዋ ናብቶም ካልኦት ብፆቱ ኸደ። ቤይሩት ንዮሱፍ ኣብቲ ዝነበሮ ወዲቑን ከሎ ክሳዱ ኣቕኒዓ ረኣየቶ። ገና ካብ ከባቢ ክሳዱ ውዒዶ ሚዛሪ ትልኽታ ሰራውሩ ኸኣ ይቕፅል ነበረ። ንሓደ ወዲ መስርዓ ባሃወኽ ተዳህያ ክሽኹ ሲሒባ ብምውሳድ ኣብ ክሳድ ዮሱፍ ጠምጠመታ። ገና ክሳድ ዮሱፍ ኣብ ጉንቦ ኢዳ እንከላ የማነ ጸጋማ ኣቋመተት። ጓላ ማረ ኩነታት ዮሱፍ ክትፈልጥ ድሮ ኣብ ጥቓ በፂሓስ ቃዚና ክትሪኦ ረኣየታ። ንቀላጠፍ ናብ ሕክምና ነዓ ቁሱን ኣብርሃም በለት ቤይሩት ንሰለስተ ካብ ብፆታ እናፀወዐት ነታ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ዝነበረ ብፀዮም ኣብ ልዕሊ ባሬላ ኣንቢሮም ናታ ኣብቲ ከባቢ ብግዝያዊ ቆይማ ዝነበረት ሕክምና ቦጠሎኒ ከብፅሕዎ ተበገሱ። ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፎም ግን ጥርጣረ ነይሩ። ኣብቲ ገለ ሰዓታት ዝወሰደሎም ጉዕዞ ህላወ ዮሱፍ ክቕፅል ድዩ ከብቅዕ ዓብ ሻቕሎ ተፈጠረሎም። ካብ ደንበ ህልዋት ናብ ደንበ ሰማዕታት ከይተሰጋገረን ከሎ ኸኣ ክጎዩ ነይርዎም። 4 ሰባት ውጉእ ብፀዮም ተሰኪሞም መብረ ዘይብሎምን ከየዕረፉን ብናሃረ ክኸዱ ምዃኖም ቂድምኡን ሽዑን ዝኣመኑሉ ምርጫ እዩ ብፀይካ ምድሓን። ተጋዳሊት ኣብርሃት ቤይሩት ካብ ቤይሩት ንሜዳ ኣብ 1978 ኣብ ዝተሰለፈትሉ ተማሃራይ ሻምናይ ክፍሊ ዝነበረ ዮሱፍ ኣብ ግዜ ስትራቴጂያዊ ምዝላቕ ካብ ደቀ ምሓረ ብጊንዳ ዓቢሉ ንሰሎሙና ወረደ። ኣብኡ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲዱ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ናብ ዝነበረት ኣሃዱ ተመደበ። ኣብ ውሽጢ እቲ ግንባሪ ድማ ኩሉ ውዕዩን ዝሑሉን መስዋዕትን መውጋእትን ጅግንነትን ብፃይነትን ገድሊ ዝረኣየን ዝተማህረን ንዮሱፍ ተሰኪሞም ብናህርና ሰጎሙ ኣብርሃት ምስ ዮሱፍ ከነ ካልእ ብፆታ ዘሕለፈቶ ቅጅል እናበላ ነታ ኣስታት 3 ሰዓታት ዝወሰደ ጉዕዞ ኣብ ዝኽሪ ጥሒላ ከም ማይ ሰተየቶ። ሕሉፍ ብድሆን ተኾነውን ኣብ ዝኽሪ ፍሉይን ጥዑምን መቐረት ኣለዎ። 4 ብፆት ኣብ ተመሳሳሊ ዝኽሪ ከም ዝነበሩ ሓደ ነቲ ካልእ ካብ ዝኽርታቱ ከየበራብሮ ዝሰጉ ክመስሉን ዳርጋ ብዘይ ዕላልዮም ዝስጉሙን ዘብዘብ ዝውስኹን ዝነበሩ። ኣብ ከቢድ ኩናት ጸኒሖም ክንእሶም ድሕነት ብፀዮም ንኹሉ ድኻሞም ዘርዚርዎ እተን ሳሕቲ ዘውፅእዎን ቃላት ንኺድ ቀሪብና ኢና ጅኹም ነበራ እምበር ድሕነት ናይቲ ጼሮሞ ዝነበሩ ብፃይን ኩነታት ናይቶም ድሕሪት ዝገደፎም ብፆቶምን ዝን ኣቢልዎም ነበረ። እቶም ብፆት ንዮሱፍ ናብቲ ኣብ ስንጭሮ ዝተደኮነ ሕክምና ምስ ኣብፅሕዎ ብቕልጡፍ ናብቲ ዓውደ ውግእ ክምለሱ ተሓወኹ።
ብጻይካ ኸተድሕን ብጻይካ ኸም ተግድዕ ፈሊጦም ድማ ብርኮም እኳ ኣይዓጸፉን ግልብጥ በሉ ሓካይም መውጋእቲ ዮሱፍ ንምፍላጥ ክሳዱ እናገላወጡ ፈተሽዎ ዘሰንብድ ማህረምቲ ከም ዝነበሮ ክርድኡ ኸዓ ግዜ ኣይወሰደሎምን ነቲ ኣብ ቀዳማይ ረድኤት ዝተገብረሉ ምጅናን ምስ ረኣይዎ ጎረሮ ዮሱፍ ተመንጢላ ካብቲ ዝተቖርጸ ክፋላ ኸዓ ደም በለል በለ ኣሻቡ ኣብ ገጽ ናይቶም ሓካይም ዓብ ሻቕሎት ተንጸባረቐ ሕክምና ቦጠሎኒ ዝከኣሎም ገበሩ እቲ መውጋእቲ ልዕሊ ዓቕሞም ምንባሩ ግን ኣይሰሓቱን ብኣጋ ናብቲ ዝለዓለ ሕክምና ናብ ዜሮ ከሰጋግርዎ ጥራዩ ነይርዎም ኣብ ዜሮ እንተኾነውን ኪኖ ዝተረፈ እስኩጆ ምውፃእን ደም ከይዛሪ ምዕጋትን ክግበር ዝከኣል ብዘይ ምንባሩ ነታ ገና ኣንፈታ ዘየፍለጠት ጎረሮ ዮሱፍ ብፋሻ ጠምጢሞም ናብ ዓራርብ ማእከላይ ሕክምና ውድብ ኣሰጋገርዎ ኣብ ዓራርብ ዶክተር ሚካኤል ነባራይን ወዲ ነባራይ ብጾቱን ህይወት ዮሱፍ ንምድሓን ሙሉእ ሓላፍነት ተሰከሙ ነታ ዘይትምለስ ትንፋስ ንምድሓን መጥባሕቲ ኣብ ርእሲ መጥባሕቲ ብምክያድ ተጣበቡን ተባላሓቱን ክብደት ናይቲ ማህረምቲ ብቐጥታ ምስ ስርዓተ ምስትንፋስ ዝተኣሳሰረ ብምንባሩ ዕድል ዝህብ ኣይነበረን እንተኾነ ብዘለካ ዓቕምን መሳርሕን ትንፋስ ምስኳዕ ስለ ዝኾነ ብልሓት ክፈጥሩ ነይርዎም ስለዚ ድማ ኣብ ጎረሮ ዮሱፍ ዝስኳዕ ፖምፓ ብመጥባሕቲ ኣእተውሉ ኦክስጅን በቲ ፖምፓ ብመንፍሒ ብሽክለታ ብኢድና ተነፍሐ ከም ዝወሃቦ ተገብረ ኣዒንቲ ዮሱፍ ቋሕ በላ ኩቱር ቃንዛ ግን ኣዒንቱ ንብዓት ፀረር ከብላ ኣገደደን ኣጆኻ ብጻይ ክድሕን ኢኻ ዝብል ናይ ተስፋ ቃል ዝሰምዓ ኣእዛኑ ንልሳኑ ኣንቀሳቂሰን ግብረ መልሲ ክህባ ኣይከኣላን ድምፂ ሳጹኑ ተዓፅዩ ንድምፂ ናብ ቃላት ቀይሩ ክድህ ኣይኽኣሎን ዮሱፍ ኣብታ ኣብ እግሩ ሩባ ሃገር ዝተደኮነ ንቁመት ነዊሕ ዝዝርጋሕ ሕክምና ኦሮታ ጽዑቕ ሕክምናዊ ምክትታል እናተገብረሉ ሰሙናት ኣቁፀረ ነታ ብዙሕ እዋን ማእስያ ትኹለፍ ዝተባህለላ ትንፋስ ህላወ ክትሰኩዕ ጀመረት ኣብ ልዕሊ ዓራት ኮይኑ ኣዒንቱ ክፈት ዝጀመረ ዮሱፍ ብመንፍሒ ብሽክለታ ኦክስጅን ኣብ ማዓንጡ ብመጥባሕቲ ብዝተላግበሉ ፕላስቲክ ሻምብቆ ኸዓ ዝተበፅበፀ ጸባ ብናይ ኦንፊጅን ጎማ እናተዋህቦ ናብ ምንባር ገጹ ኣበለ ከምዚ ኢሉ መዓልታት እናቁፀረ ብዝኸደን ምምሕያሽ ብዘርአየን ድሮ መንፈሱ ብኣሃዳዊ ፍቕሪ ክድገስን ክልሎን ጀመረ በዓል ጓለማረ በዓል ቤሩት በዓል ወዲ ዲጋ በዓል እናበለ ንኹላቶም ደቂ መስሩዑን መጋድልቱን ብሓሳብ ይዝክሮምን የዋግዖምን ድሕሪ መውጋእቱ መን ኣሰሩ ስዒቡ ተወጊኡ መን ከተሰዊኡ እናበለ ዘሰላስሎ ዝነበረ ሓሳብ ብዙሕ እዋን ኣንሰልኡ ተሸፊኑ ክቓዝን ኣገዲድዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ዓራት ኮይኑ ብሓሳብ ነዊሕ ይጓዓዝ እሞ ነቲ ምስ ብፆቱ ዘሕለፎ ህይወት ክዝክር ይውዕል ይሓድር ይቕንዞን ይዕለብጥን ከዓ ዮሱፍ ከመይ ሓዲርካ ከመይ ስማዓካ ኣሎ ዝብል ድምፂ ናይቲ ብቐረባ ዝከታተሎ ዝነበረ ሓኪም ካብቲ ኣርሒቑ ዝገሾ ዓለም ኣሃድኡ ናብታ ትንፋስ ክሰኹዓላ ዓቂባቶ ዝነበረት ዓራት መለሶም ርእሱ ከየንቀሳቐሰ ናብቲ ዶክተር ጠመቶሞ ውህልል ዝኽሩ መስካሪ ከም ዝደለየ ንብዓት ኮይኑ ፀረር በለ ዶክተር ኩነታት ዮሴፍ ርዩን ኣተሃዳዲኡን ኣብ ኢዱ ዝነበረ ፒሮን ወረቐትን ናብ ዮሱፍ ኣቕሪቡ ትጽሕፍ እንዲኻ ሓቀይ ኢሉ ሕቶ ጸሓፈሉ ዮሱፍ ፍሽኽ ክብል እናፈተነ ርእሱ ብእወታ ነቕነቐ በል ካብ ሕጂ ንድሓር ብጽሑፍ ኢና ክንረዳዳእ ሕጂ ትስማዓካ ዘሎ ኣብዚ ጽሒፍካ ሃበኒ ኣነ ኸ ክነግረከ ኮይስ ርእሲ ዮሱፍ ደጋጊማ ብኣወንታ ተነቕነቐት እሞ የማነይቲ ኢዱ ብርዒ ብምጭባት ተንቀሳቐሰት ካብቲ ደቂስዎ ዝነበረ ብሓገዝ ናይታ ትከታተሎ ነርስ ቅንዒሉ ብርዑ ኣብ ወረቐት ተኸለም ዶክተር ኣዝየ መስግነካ ቃንዛ ይብርትዓኒ ኣሎ ቃንዛ ክብርትዓኒ ከለኻ ኣነብዕ እዛ ዘግጠምኩምለይ ጎረሮ ደሓናላ ሕፅረት ትንፋስ ግን የጋጥመኒ ኣሎ ዶክተር ንጽሑፍ ዮሱፍ ኣንቢቡ ንተሓጋጋዚቱ መዐገሲ ቃንዛ ውግዮ ነታ ጎረሮ ኸዓ ኣፅሪኽ ምለስ እያ ክብል ሓበራ ክሳድ ጎረሮ ዮሱፍ ገና ብመጥባሕቲ ኣይተሓትመትን
እዛ ተኣቱን ትወፅን ጻዕዳ ትቦ ካብቲ ብፖምፓ ብሽክለታ እናተነፍሓሉ ዝወስዶ ዝነበረ ኦክሲጅን ገላጊላቶ እኳ እንተነበረት ገና ከም ልቡ ከስተንፍስ ግን ኣይሓገዘቶን። ነቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ሰዓት ብናይ ኦክሲጅን ፕላስቲክ በቐጥታና ማዓንጡ ዝኣቱ ጸባውን ገና ኣብ መስርሕ ነበረ። ክሳብ ምምሕያሽ ዘርኢ ኸኣ ከም ናይ ኦክሲጅን ነጠብታ ከይውሕድ ወይ ከይብርትዕ ምክትታል እናተገብረሉ ቀጸለ። ዮሱፍ ክሰምዕ እምበር ክዛረብሲ ገና ኣይከኣለን። ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ብጾት ክዕልሉን ክጫረቑን ይሰምዕ። ንገዛእ ቃንዝኡን ቃንዛ ናይቶም ገሊኦም እግሮም፣ ገሊኦም ከብዶም፣ ገሊኦም ርእሶም ብኸቢድ ዝተሃርሙ ብጾቱ ክሰምዕ ይጸንሕ እሞ ኣሞንጊዩ ብሓሳብ ናብቶም ኣብ ድፋዕ ዝገደፎም ብጾቱ የላግስ። ኣብ መንጎ ነፍሲ ዕላሉ ነርስ ምክትታል ክትገብር መጻት እሞ ካብ ሓሳቡ መለሰቶ። በልንካ ኣጽረየ ባዕልኻ እትዋ ኢላ ነታ ትቦ ኣቐበለቶ። የሱፍ ነታ ጻዕዳ ትቦ ተቐቢሉ ኩቱር ሕፅረት ትንፋስ ብዝፈጠሮ እሕታና ተሸገረ ኣብ ቦታኣ ክሰኽዓ ጀመረ። እንተኾነ ትንፋሱ ሙሉእ ብሙሉእ ክዕጾ ተፈለጦ እሞ ነታ ትቦ ውፅኡ ዓይኑ ፍጢጡ ኣይ ላዕሊ ኣይ ታሕቲ ኾነ። እታ ነርስ ኣብ ማዕድያ ክትከታተሎ ስለ ዝጸንሐት ቀልጢፋ ተመሊሳ ነታ ትቦ ገላቢጣ ፈተሸታ። ኣብ ውሽጣ ንእሽተይ ቁራጭ ፋሻ ምስ ረኣየት ከኣ ሰኸኽ በለት። ነታ ፋሻ ውፅያ ንዮሱፍ ዳግማይ ጎረርኡ ገጠመትሉ። ትንፋሱ ናብ ዝነበሮ ተመልሰ። በል ዮሱፍ ካብ ሕጂ ባዕልኻ ቸግበራ ቀላልያ ቀስ ጌርካ ተውፅኣ ኣጸራሪኻ ኸኣ ተእትዋ በለቶ ታ ነርስ ገና ኢዳ ኣብ ከባቢ ጎረርኡን ከሎ። ካብዛ ሰዓት እዚኣ ተወጊእካ ኣብ ዓራትን ከለኻውን ብዝከኣለካ ነፍስኻ ክትኣሊ ከም ዘለካ ተማህረ። ኣብ ከባቢ ጎረርኡ ዝነበረ ቁስሊ ሓዊዩ ሙሉእ ብሙሉእ ሰብ ሰርሖ ጎረሮ ብመጥባሕቲ ክሳብ ዝግጠመሉ ባዕሉ ነፍሱ እንዳኣለየ ህላዎ ቀጸለ። ዓራርብ ኣብ ኣስታት 5 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ገምገም ሩባ ዝተፈላለያ ክፍልታት ሕክምና ተሪለን ኣገልግሎት ዝህባሉ ማእከል እዩ። ዓራርብ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ኣገልግሎት ሕክምና ክህብ ዝውዕልን ዝሓድርን ኣብ ገማግም ሩባ ዝተደኮነ ነዊሕ ዝዝርጋሕ ሕክምና ውድብ ኮይኑ ኣብ ርእሲ እዛ መሬት ዘይከኣል ነገር የለን ዝብል ሰረተ እምነት ዝነበሮ ናይ ድሕነት ሰፈር እዩ። እቲ ኣብ ሕቕፎ ገማግሙ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝሃነፁ ሆስፒታላቱ ኣንጻር ሞት ክራጋረግ ይውዕል ይሓድር። በቲ ሓደ ደዳብ ነፈርቲ እናመከተ በቲ ካልእ ከኣ ካብ ዝባን ሃገር ዝወረድ ውሕጅ ኣጽሒዩ ስርሑ ይቐጽል። ንኸም በዓል የሱፍ ዝኣመሰሉ ከቢድ መውጋእቲ ዝተወግኡ ተጋደልቲ ድማ ትንፋስ ይሰኽዓሎም። ኩነታት የሱፍ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናተማሓየሸ እኳ እንተኸደ ኪነት ጸባ ካልእ መግቢ ብዘይምርካቡ እንተተረኽበውን ከም ካልእ ሰብ ብኣፉ በሊዑ መኣዛ መግቢ ከስተማቐር ብዘይምኽኣሉ ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ከይተጸየኑን ከይተሓለሉን ዝኣለይዎን ርሳሓቱ ዘጽረይሉን ዝነበሩ ኣባላት ሕክምና ከይተረፈውን ዘተሓሳስብ ጉዳይ ነበረ። ካብኡ ናብኡ ዝያዳ ንዮሱፍ ዝሰከፎ ናይቲ ብመልክዕ ፈሳሲ ዝምገቦ ዝነበረ ምግቢ ዘይኮነ ናይቲ ድሕሪኡ ዝስዕብ ናይ ሽንትን ካልእን ጉዳዩ ዝነበረ። ብጾቱ ርሳሓቱ ከኣልዩን ክሓጽብዎን እናኸርኢ ምስ ውሽጡ ይባስ ወይ እንተዝካረጅ ወይ ከዓ ቀልጢፈ እንተዝሐውሙ እንተዘብርዮም ዝብል ሓሳብ እናተመላለሰ ድቃስ ከለኦ። ሓደ መዓልቲ መሬት ምስ በለ እተን ዝጸንዐኦ ዝነበረ ኣዛኑ ምስ ግዜ ግዲ ተማሓየሸን ካብ ርሑቕ ዝሃምም ድምፂ ሰምዓ። እቲ ድምፂ ሃንደበታዊ ህቦብላ ማለት ካምሲን ዝፈጠሮ ነጎዳ ነበረ። ካብቲ ዝነበርዎ ስንጭሮ ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ ማይ ይሃርም ከም ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ዓራት ኮይኑ ክግምት ከኣለን ብጾት እውን ሓበርዎን። ክረምቲ ከም ዝኣተወ ዘበስር ድምፂ ምስምዑ ብውሽጢ እኳ ባህታን ተፈጠረሉ እቲ ክስዕብ ዝኽእል ውሕጅን ዝፈጥሮ ዕልቕልቕን ግን ኣተሓሳሰቦ። ሩባ ሃገር ዝሰራሰር ሓያል ውሕጅ ክሕልፍ ምስ ጀመረ ብመሳኽቲ ናይቲ ዝነበርዎ ኣንደር ማይ ከኣቱ ጀመረ። ኣባላት ሕክምና ውግኣት ከውፁ ተጓየዩ። ዮሱፍ ካብታ ዝተጋደመላ ዓራት ፍሕትሕት እናበለ ባዕሉ ተንሲኡ ንደገ ክወፅእ ሓሰበ። ነፍሱ ገና ስለ ዘይደልደለ ግን
ወይ ከም ኣባላት ሕክምና ኣብ ርእሰቲ ትንፋስ ዘይህብ ስርሖም እዚ ተወሲኽዎም ውግኣቶም እናተሰከሙ ንግዳም ከውፅኡን ንብረት ከኣልዩን ኣንጻር ትውሕጅ ተረባረቡ የሱፍ ክሳብ ትውሕጅ ጸፊሉ ዝውድእ ምስ ከምኡ ከቢድ መውጋእቲ ዝነበሮም ብጾቱ ኣብ በሪኽታ ባናይት ስንጭሮም ሲዩ ናብ ቦትኡ ክምለስ እንከሎ ቀልጢፉ ነፍሱ ክኢሉ ደው ዝብለሉሁም ሞት ይናፊቑ ከም ኢሉ ጾር ብጾቱ ኮይኑ ክቕጽል ዝዋሓጠሉ ኣይነበረን ኩነታት ናብ ነበር ተመልሰ እታ ክሳብ መዓሲ ኣነ እትብል ኒሕ የሱፍን ገና ኣብ ቦትኣ ነበረት ኣብ ልዕሊ ጉርንጉሪት መንዳዓት ከም ዝበሃል ኣብታ ሓደጋ ውሕድ ዘጋጠመትላ ሰሙን ካልእ ኣዋጣሪ ክስተት መጸ ደብዳብ ነፈርቲ ሽዑውን ነቶም የሱፍ ዝርከቦም ውግኣት ናብ ዝሓሸ መሕቢኢ ንምኽዋል ላዕልን ታሕትን ኮነ የሱፍ ድሕርዛ ፍጻሜ እዚኣ ኣይቀሰነን ኣብ ልዕሊ ዓራት ኮይኑ ክሓስብን ከስተንትንን ድሕሪ ምቕናይ ነቲ ጸማሊ ኣካላቱ ክንቀሳቕሶ ወሰነ መሓወሩ ገና ንኽብደት ኣካላቱ መሊአን ክስከማ ከም ዘይኮና ይፈልጥ እዩ ግን ክፍትን በለ ድሕሪ ሕጂ ተሰኪሞም ክወስዱን የብሎምን ባዕለይ ተስቲኽ ኸይድ ኣለኒ በላን ነፍሱ ዝኣዘዘቶ ክትገብር ብምባል ዘለዎ ሓይሊ ኣኻኺቡ ካብቲ ዓራት ክትንስእ ፈለማ መሓወሩ ውረደ ሂሕታ ትንፋሱ ነቶም ኣብ የማነ ጸጋሙ ደቂሶም ዝነበሩ ብጾቱ ከይርብሾም ኣይተሰከፈን የማነይቲ እግሩ መሬት ረጊጻ ጸጋሚቱ እውን ስዒባ ብኽልተ ኢዱ ኣብ ዓራት ሓዘሞ ፈለማ ነታ ምስኦም ፍጅንተ ተኣሳስሮ ፕላስቲክ ካብ ከብዶ ኣልዩ ዓፀዋ ለመም እናበለ ተሓጋጋዚት ዶክተር ይኹን ኣብ ጥቕኡ ደቂሶም ዝነበሩ ብጾቱ ከየስተብሃሉሉ ካብቲ ዓራት ቀስ በቐስ ተፈንተተ መሬት ረጊጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ንገዛ ርእሱ እናገረሞ ካብታ ኣንደር መሰሲሉ ወፀ ቀጸለ ኸኣ ካብ መደቀሲኦም ናብቲ ቀንዲ ሕክምና ዝነበረ ርሕቀት ዝጋነን እኳ እንተዘይነበረ ነቲ እግሪ ክተክል ዝቃለስ ህፃን መሲሉ ዝነበረ የሱፍ ግን መንገዲ ዓመት ኮኖ ካብታ ዝነበረ ኸፍሊ ወፂኡ ሰጎመ ንድሕሪት ቁሊሕ ኣይበለን ንስቶም ኣብ ደገ ኣብ ሰስርሖም ተጸሚዶም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዝነበሩ ብጾት ሕውስ ኢሉ መንገዱ ቀጸለ ከይዱ ሕጽረት ትንፋስ ግን ዝያዳ ከሰጉማ ኣይከኣለን ትንፋስ ክሓጽሮን እቲ ዝጸምለወ ኣካላቱ ክጠልሞን ተፈለጦ ናብታ ዝደልያ ከይበጽሐ መላእ ኣካላቱ ምንቅስቓስ ኣቋረጸ ኣብታ ዝበጽሓ ጥቓ ሓንቲ ዓባይ እምኒ ዘልሓጢሉ ወደቐ ነርስ የሱፍ ካብ ዓራቱ ተንሲኡ ምስ ጸንሓ ሰንበደት ብዘይ ፍቓድ ከምኡ ምግባሩ እናተሓሳስባ ንመሳርሕታ የሱፍ ወፂኡ ከም ዝኾነ ሓቢራ ንኽምለሳ ተጸበየት ንፍሱ ግን ኣይመጸን ክወድቕ እንከሎ ብኣጋዝ ዝተብሃለ ሰብውን ስለ ዘይነበረ መሬት ክሳብ ዓይኒ ዝሕዝ ካብታ ብኒሕ ዝኸዳ ቦታ ዘልዕሎ ኣይረኸበን የሱፍ ዝረኣየ ዝብል ሓበሬታ በብማእዝኑ ምስ ተቐልሐ ኸኣዩ የሱፍ ካብቲ ዝፈርሖ ብሰብ ተጼርካ ምንቅስቓስ ከይወፀ ንምሸቱ ንነብሱ ኣብ ዓራቱ ዝረኸባ ንጽባሒቱ እታ ነርስ ክሳብ ዝኣኽሎ ገናሓቶ መግናሕቱ ምስቲ ናይ ቃንዛ ኸኒና ውሒጡ ኸኣ ኣስቀጠ መሬት ርፍድ ምስ በለ ካብ መደቐስቱ ሓደ ብጻይ ሓደ ክርእየካ ዝደልየ ሰብ መጺሎ ኢሉ ተዳህዮ የሱፍ ተሸፊንዎ ዝነበረ ኽቦርታ ቀሊዑ ቆሊሕ እንተበለ ሓደ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ምስሊ ቅጅል በሎ ወዲ ዲጋ ምርሃ ሓይሉ ወዲ ዲጋ ድሕሪ መውጋእቲ የሱፍ ቀልጢፍዩ ዓይኑ ተሃሪሙ ናብ ሕክምና ዝተላከ ኣብ እንዳ 12 መጥባሕቲ ገይሩ ጸጋመይቲ ዓይኑ ስለ ዝተኣልየት ክሳብ ዝሓዊ ኣይተንቀሳቐሰን ዘይከም የሱፍ ምሉእ ኣካላዊ ጥዕና ስለ ዝነበሮ ግን ነቲ ኣበይ ከም ዘሎ ኸጣየቐሉ ዝቐነየ የሱፍ ንምብጻሕ ይመጽዩ ሰላምታ ምስ ተለዋወጡ ወዲ ዲጋ ኣተኪሩ ናብቲ ኣብ ትሕቲ ክሳድ የሱፍ ፍርፍር እናበለ ዝንቀሳቐስ መትኒ ደም ጠመተ የሱፍ ኣብታ ዝነበራ ተጋዲሙ ብናይ ናፍቖት ዓይኒ ምጥማቱ ቐጸለ ካብ ዒንቱ ንብዓት ጸረር እናበለ ድማ ነታ ዝጐድጐደት ስፍራ ዓይኒ ወዲ ዲጋ ርእዩ ሓዘነ ከመይ ኣለኻ ተመሓይሽካ ዶ ሓደ ተወዲ ዲጋ
يوسف ጥራዙ ካብ ትሕቲ ትرأሱ ሲሒቡ ዝርርብ ጀመረ ወደዲጋ ተሃሪምካ ብጾትና ከመይ ገዲፍከም በዓል ጓላማረ ኣብረህት ቤይሩት ምዕባላታ ተዓለኒ ንስኻ ድሓን ተዛረብ ጽሒፉ ኣቀበሎ ወደዲጋ መልሱ በቃል ሃቦ ጓል ሓጎስ ርእሳ ረዘነ እግሩ ተሃሪሞ ኣነኻ ዓይኒ በሓፈሻ ድሓኒ በዓል ጓላማረ ድሓኒን ንስኻ ከመይ ኣለኻ የሱፍ ኣይመለሰን ቃዚኑ ትንበለ ድሕሪ ሓፂር ስቕታ ወደዲጋ ነቲ ክሳብቲ ኣብ ድፋዕ ዝጸንሓሉ እዋንን ቀጺሉ ካብ ካልኦት ብጾቱ ዝሰምዖ ዕላላትን እናልዓለ ከዋጉዕ ጀመረ የሱፍ ይሰምዕ ወደዲጋ ይዕልል እንፍጅን ከዓ ጸባ ተውርድ ድሕሪ ናይ ገለ ደቃይቕ ዕላል ኣተነፋፍሳ የሱፍ ተቀያይሩ ሄሄሕ ክብል ጀመረ ወደዲጋ ሰንቢዱ ጠመቶ ነታ ኣብ ናሕሲ ዝተንጠልጠለት እንፍጅን ጸባ ነጺፋ ምንባራ ዘስተውዓለ የሱፍ ምኽንያት ሕጽረት ትንፋሱ ክፈልጥ ከኣለ ለካ ምስ ወደዲጋ ክዕልል ነቲ ክወስዶ ዝነበረ ዓቕን ግባቢል እዩ ረሲዕዎ በእዳው ከብዱን ተዳሰሰ ብጸባ ዘቕቢባ ነበረት ብደገፍ ወደዲጋ ካብታ ዓራት ቅንዕ በሎሞ ነታ ኣማዓንጡ ዝተሰኩዐ ሻምብቆ ካብታ ጎማሚሑ ንቁልቁል አውረዶ ጸባ ሳልሰይ ዓለም ካብ ከብዲ የሱፍ ናብ ባይታ ፈሰሰ የሱፍ ዘኣኽሎ ዓቐን ኣብ ከብዱ ትሪፉ ስርዓተ ኣተነፋፈስኡ ምስ ኣስተኻኸለ ነታ ትቦ ዓጸዋሞ ወደዲጋ ዕላሉ ክቕጽል ብኣዒንቱ ኣመልከተሉ ወደዲጋ ግን ድሕርዚ ብዙሕ ኮፍ ኣይበለን ኩነታት የሱፍ ኣጨኒቕዎ በል ኣብ ዝንዳ 12 እዩ ዘለኹ ካለ መዓልቲ ክመጸከ እየ በርትዕ ጥራይ ኢልዎ ናብ ቦትኡ ተመልሰ የሱፍ ምስ ግዜ እናተማሓየሸ ኸይድ ምዃኑ ይኣምን ነይሩ ሩሑ ካብ ጫፍ ጎረርኡ ተመሊሳ ብህይወት ካብ ቀጸለት ድሕሪ ሕጂ እውን ክትቅጽል ተስፋ ኣለዋ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጢ ሕዲሩ መምዝ ዝመጸት ሓዳስ ዕለት ክድሰት ጀመረ ከምቲ ካብ ህርመት ልቡ ዘድመጾ ከዓ ኣዋርሕ ተጸብጺቦም ኣብ መበል ሻምናይ ወርሒ እታ ቀዋሚት ናይ ፕላስቲክ ጎረሮ ብመጥባሕቲ እትስኩዓሉን እቲ ተኸፊቱ ዝነበረ ቁስሊ ክሳዱ ዝዕጸወሉን ዕለት ኣኸለ ብኣባላት ሕክምና ተሓጊዙ ኣብ ክፍሊ መጥባሕቲ ኣተወ መስርሕ መጥባሕቲ ዓበይቲ ዶክተራት ህዝባዊ ግንባር ዘካይድዎ ብምንባሩ ዕውት ክኸውን ዝነበሮ ተኽእሎ ዝለዓለዩ የሱፍ ካብ ወጻኢት ኣታዊት ጎረርኡ ተገላጊሉ ብዘይ ጸገም ከስተንፍስ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ እኳ እንተበጽሐ ድምፂ ሳጹን ክሳብ ምስ ግዜ እትመሓየሽ ክዛረብ ይኹን ክደህግን ኣይከኣለን ኣብ ርእሰቲ ፒሮን ወረቐትን ኣመልካቲቶን ዓባይቶን ኣጻብዕቱ እናጋጨወ ብዝፈጥሮ ድምፂ እናተረዳድአ ምንባር ቀጸለ ዝያዳ ኩሉ ምምሕያሻቱ ተስፋ ዝሃቦ ግን ኣካላቱ ሓይሊ ደሊቡ ካብን ናብን ብዘይ ደገፍ ክንቀሳቐስ ምኽኣሉ ነበረ እዚ ኣካላዊ ምምሕያሽ ነቲ ተሓሪሞ ዝጸንሐ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምንቅስቓስ ባዕላዊ ናጽነት ከም እግሪ ተኽሊ ናብ ዝናብትን ምባል ፍጹም ምጽጋብ ሰኣኖ በቐረባ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሕክምና ከሎ ከዓ ኣብቲ ግዜ ደሓን ዝኾነሉ ካብ ከባቢ ዓራት ተኣልዩ ምውዓል ስራሕ ኢሉ ሓዞ ዝኣኽሎ ጸባ ሰኒቑ ይወፍር ጥሜት ቅንጡ ከተብሎ ምስ ጀመረት ከዓ ተመሊሱ ይእንገል እታ ዝተገጥመትሉ ቀዋሚት ጎረሮ ብዘይካቲ ኣብ ከባቢኡ ንዘሎ ሰብ በትሒሕ ዝብል ድምፃ ስንባደ ምፍጣራ ንኡዑስ ወሕስላዊ ኣኾይና ከም ድሌቱ ክዛወር በቂዑ ክዛረብ ግን ኣይከኣለን ኣጻብዕቱ ጋጩ ጣዕጣዕ ይብል ኦ የሱፍ ዲኻ ንሕና ከዓ መኒ ሓለዋ ቐጽል ዝብ ዘሎ እንዲና ኢልና እናበሉ ይጨርቁሉ ብጸቱ ድሕሪ ዋረ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሕክምና ምጽናሕ ነዊሕዎን ኣሃድኡ ናፊቖን ግዲ ኮይኑ ቆሪጹ ናብ ሃደይ ክምለሰ ዝብል ሓሳብ ከመላልስ ጀመረ እቲ በቐረባ ዝከታተሎ ዶክተር ግን ከፍቅደሉ ሞያዊ ሓላፍነቱ ዘፍቅደሉ እኳ እንተዘይነበረ ጠለብ የሱፍ ክስገር ዘይከኣል ተደጋጋምን ህንጡዩን ምንባሩ ብዝተዓዘበ ግን ኣብታ ኸሪኣ ኩቱር ናፍቖት ዘሕደረላ ኣሃድኡ በፂሑ ክምለስ ገለ መዓልታት ፈቐደሉ ናብታ ኣብ ደብዓት ከም ዝነበረ ዘጣለላ ኣሃድኡ ድማ ተበገሰ
بحقوسنا فقط نستمل أقرروا نمحوروا حيل قد وسيخوه بأقروا نبتأهدوا زنبرت اللبوتا كخيد نغلا أتي أمريت موقع زبقو سوقعزو قرم ساليتو بمعدو بتصو تخرق جمرة أعنتو بمعدو كابتوم نندفتاتهم زكايدو زنبرو أبالات مسرعو نتاك أتانقوالا ماره بأغا كالاليا أيتتسقمن قوالا ماره ألا مالتي إلو بزعباتي من تسويو من كبهيواتي تسنحني خون زبل أسقال حسابو حانتي ملسه لا ورخبا كي تردقو نهر وسيقو سقوما نايم الزراب اقادو كمستلع للو كدها فتنمو تماليسو نفسو سحاقا دنني لا أمت مسفاي عتقات قبر زنبرت قوالا ماره نتقابيت أزفاناتو يسوف أبتسعاتتي أمتيو كتريو بحلمت رايو كخونا لازخل درقف كف زبدمت إيسا بكوان تسمعت نيمان نمكالا أبال مسرع جيرا قدي حاسباتو قلت اقوي بلاتن يوسف إنا رأيان كلو كم زملو إلا تسورو هرمت لبو سعيدت أبتزنبرو قربا رحك أتكوينو قوالا مارا نفسيلو بعوتا خطوعا تمني دمت ألبو يوسف جن كنا فريو أنكسا إسنبر نقوالا مارا زسمع دمتس أين برون فيز بمبال فيز كان في حقوق صوعاون تمني انتخونه كله نايقررو تخقلو أين برن داقيمو بتا قرم زمالخاك أندو قانقا إيدو تعت عبلا قوالا مارا نفسها كم قف فيلوا قلبت إلا تأمتت قدم بخوفا عنديلات أمتتو كمزي مسلو زدانا قرا أعنتا تقيتان قطع أسيران اندقنا تأمتتو سنبرد سوء تنسيو استمل سنبر اتتمالي دم كاب قررو بللنا بلا هلواتو أطفيو أباري لخط ورز رأيتو يسوف بأقالو داوي لخطريو أونا أين بران برتعام هرمتو أب قمت أتيان اتقزي مسمنوحون كابيت أطيام بزي لبا يوسف متيو إنا بلت بعوتا مسوج أجت مسرع كابزة زنبرتو حيزاتو زنبرت دربيا قلبت بلت اتي أمن قدي نبينو مس حسابات كعلل زوا على يوسف بدك مسرعو تخبيبو أمنويح نينا فوقات مسا عم تتأمدا داق ماي مسدك مسرعو من رخابو كان وطا معا تغطيرو تعللا نينا فوقات علال نايم فللاي علال بفللاي كوا نينا ويح تفراليو مستراخبو ما قادلت علال نخلو كترخاخبو اللو ختبل زكولا لفن مسرع زي كتلنيو أب حانتر استيت أنيحهم ناب كالئنا تناطرو مسرع بعال يسوف زتفلاليو زخرتات العلوم كعللو ليتي وقح بلت نتصبحيتون كمو دك مسرعو يزاربون يسحقون يوسف كا يسمعن في الشقي بدن أبطاليتي كزارب انت زغل نيرة كبل حادرة يذكر كادو كم زني حجنا عامة قالنت أفيقا أورو ما تسوي إنها تبهالكا درو شرشاي ورار مسبع السلام كتموتنا بلت قوالا ماره قويلا ناب يوسف تأمتت يوسف ملكت كبي الزخري رؤس نغنقا بتا قوالا ماره زل على تلو يذكر كادو كم مهدر تذكرو البقصات نايتهموت كأجل بلومو نابقات عزرا يوسف كابت بخوفو زقشو عد زخري نام مسرعوخ من لسن كله أبراد سمرة بيروتيا كال زغر فتيرا تعلل سنبرت أنس إذا شرشاي ورار زبلو أخت اللعال كلا قولا عدو من عد نفاس نزبهالو دك مسرعنا ما بزعيني زمتو عد نفاس مكتل مرح مسرعنا ينيرو مزامتو قولا عدوم كأ مسؤبتا مسرع حسابو سبعين سبيتنيو أب حانت أهدو أب حانت مسرع أبتو ورار نسو تهاري موديغو نساقنا يرأيتون بطوتنا العلو موت يمو فرق ساعتها يتسانحتن نساون تسويا نسا أرلو نسو أرلان نتبهلو مسوات حد حدوم كيف لطو أب حانتهم موت تسويا إلا نتهم موت بأكالو نابز قدميا قميتا زنبلت يصفون نمسوات زوم كلتا وطوت كرسعو أي كألنيو اتعلال زموني نبران انتخونا مسبت أطو سالستت أنحي يوسف نابطو زملسلو قزي أخلام تعنا يوسف رؤي معبالة أبزر أيالو قزي اتبلم دي تقارلتي
ገጻትና በሎ ዝጽውዕዎ ክልተ መድረኻት ማለት ገጻት ዝነበሮ ኪናት ሻምናይ ወራር ወይ ወፍሪ ባሕር ነጋሽ ኣርከበ ክተት ሰምዓ ኣዛን ዮሱፍ ንልቦ ኻሕኪሐን ድቃስ ከለኦ ንነፍሱ ንዕነፍሲ ክተት ይበሃል ኣሎ በላ ድሌቱ ናባሃድኡ ክምለስ እሞ ኣብ ጎንቶም ዝፈትዎም ብጾቱ ኮይኑ እናተረጋረገ ክስዋዩ ነዚ ባህ ግዜ ክመልእካ ጥዑይ ክመስልን ደፊሩ ክዘረብን ነይርዎ ነዚ ንምትግባር ናብቲ ጉዳይ ክተት በቐረባ ዝከታተል ዝነበረ ኣዛዚ ግርማይ ገብረ መስቀል ኣምርሐ ክኸትት መጽ ኣለኹ መዝግበኒ ቦሎ ዮሱፍ እትቢሉ ዮሱፍ በለወድ ገረ መስቀል ብምግራም ቀጺሉ ስማዕስከ ንስኻ ክንደይ ግዜ ዲኻ ክትስዋዕ ደሊኻ ካብኢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንስክላ ወፂኻ ሻድሻይ ወራር ተቓቢጽካ ነይርካ ገና ብዝናይ ውቃው ክሳብ ሕጂ ኣብ ከመይ ኣለኻ በጃኻ ግደፍና ይትምዝገብን ኢኻ ብምባል ኣቕበጾም ዮሱፍ ናባሃድኡ ናይ ምምላስ ባህጉ ትእዛዝ ኮይኑዎ እኳ እንተዘይሰመረሉ ኣብ ደጀን ተወዚዑ ገድሉ ዝቕጽለሉ ባይታ ግን ኣይሰኣነን ኣብ መወዳእታ 1986 ኣብ እንዳ ዜና ናይ ቴክኒክ ስልጠና ተዋሂብዎ ምሳሃዱ ጽገና ተመደበ ኣብ ምድምሳስ እዝናደው ኣብ ክንዲ ካላሽን ካሜራ ሒዙ ነቲ መስተንክራዊ ስርሒት ኣብ ምስናድ እጃሙ ኣበርከተ ድሕሪ ዓወት ስርሒት ፈንቅል ተሓጋጋዚ ፕሮጀክት ሲኔማ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ንህዝቢ ባጽዕ ብፊልምታት ኣብ ምዝንጋዕ ተጸምደ 24 ግንቦት 1991 ዮሱፍ ምስታጸጽኒሓ ሕሕሕ እትብል ጎረርኡ ብትሑት ድምፂ ክዛረብና ጀመረ ነታ ኣብ ደቀ ምሕረት ነበር ዝነበረ ስድሩ ክርኢ ተሃወኸ ወላዱ ብህይወት ክጸንሕዎ ድዮም ኣይጸንሕዎን ማንታ ሓሳብ ወሪርዎን ከሎ ዕረፍቲ ኣብ ዝተዋህበሉ ሓደ ረፍዲ ናብ ደቀ ምሕረ ነቐለ ኣቡኡ ብህይወት ኣይጸንሕዎን ንወላዲቱ ግን ኣብ እርጋነን ኣርኪቡለን ኣብ 1996 ምስ ሃና ሓዳር ዝመስረተ ዮሱፍ ክልተ ኣወዳእትን ሓንቲ ጓልን ወሊዱ ሃና ኣብዚ እዋን እዚ በታ ኣብ መጀመርታ ሓዳሮም እተፍርሓ ዝነበረት ሒሕታ ጎረሮ ዮሱፍያ ትጫረቐሉ ደቁ እውን ከምኡ ይግረሙ ባባ እዚኣትካ እንታይ ኮንካ ይሓቶ ነቢል ናብ ጎረርኡ እናመልከተ ደርጊ ወጊእዎ ይምልስ ኣሕመድ ደሓን ኣነ ክዘረየልካ እየ ባባ ይብል ነቢል እቲ ዕላልን እቲ ዝኽርን ቀጻልዩ ካብ ኣፍ ሞት ወፂኻ ናጽነት ርኢኻ ወሊድካ ደቅኻ ክትሓቁፍ ክልተ ገጻት ህይወት እዩ ዮሱፍ ድሕሪ ዝኸሉ ናይ ስንክልና እዋን ድምፂ ናይታ ፕላስቲክ ጎረርኡ ገና ኣይጠፍአን እንተስ ነቲ ሕሉፍ ከተዘኻኽሮ ኢላ እንተስ ኮይኑዋ ጸጸኒሓ ደወላ ተቃላሓላ ኣብ ኣውቶቡስ ካብ ከረና በስመራ እናመጹ ኣብ ጎኒ ዮሱፍ ኮፍ ኢለን ዝነበራ ዓባይ ሰበይቲ ሄሄሕ ዝብል ድምፂ ምስ ሰማዓ ጽኒለን ኣድመጻ እቲ ድምፂ ተደግመ ሰንበዳ ዋ ኣታወዲ 44 ሕማመይ ክትልዓለለይ ተጠንቀቕ ሂሕ ኣይተብለኒ በልኦ ብሃንደበትን ህውኽ ድምፅን ዮሱፍ ተሰከፈ ዝብለውን ስለ ዝጠፍኦ ስቕ በለ ምስኡ ዝነበረ ብጻዩ ወዲ ሓንቢር ግን ተቐብል ኣቢሉ ኣታ ስቕ ዲኻ ትብል ኣነ እውን 88 ሕማም ኣለኒ ዘይትብል ኢሉ ንምልእቲ ኣውቶቡስ ብስሓቕ ኣበራበራ ዮሱፍ ኣብታ ሃሞት እቲኣ ኪኖቲ ዋዛ በታ 44 እትብል ንብርጌድ 44 ዝዘክረቶ ኣሃዝ ኣብ ዝኽሪ ገድልን መጋደልቱን ጥሒሉ ኣስመራ ኣተወ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሰሰናይ ንኹላትና በብዘለናዮ ዓወትና ሓፋሽ